Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single lamb, that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side, to thy precious bleeding side, to thy precious bleeding side. Amen. Ba? Sugod na tarek. Ato ng sugdan maigsoon, pinagi sa mga pagampo. Tunghangiyon si Brother GR and sama natin si Brother Carl for prayer. Amen. Nakamute ka ba, JR? Oh, Lord Jesus. Salamat Ginoo. Salamat sa panahon, Lord Jesus. Salamat sa panahon nga katigom kami, Ginoo. Sa naglayo kami, Ginoo Jesus, sa matag usapan na usa kami diya kanino. Salamat Ginoo sa technology, O Lord. Ginoo nga may
nahimo na mo nga pamaagi nga makakonekta kami sa usa. Ginoo dayon kaano nga sa gabi ay salamatan ka Ginoong Hesus. Gawid mo bukas sa mong kasing-kasing Ginoo. O imong kaalam imong ipadayag diri ka namo. Ginoo nakita nimo nga wala mi mahimo sa mong kaugalingon. Sa Ginoo mo salig lang gid kami di kanimo. Lord, ayaw gamita mo kaugalingon Lord. Ginoo mahimo nga ikaw ra gyud magpamulong diri ka namo. Ginoo dili magawas sa mong kaugalingon nga unahuna o among kaugalingon nga kaalam kundi imo yung kaalam Ginoong Hesus. Lord amo pang gitugutan sa pagistorya diri ka namo karon. Ikaw gid among daygog pasalamatan Lord Jesus. Oo Ginoo. Lord Jesus. O Ginoong Jesus, nagpasalamat na sa kami pag-usab diha kanimo Ginoo. Bisan sa kagayunan Ginoo nga gitugot nimo sa matag igsuon Ginoo. Sa matag ka tagapaminaw niining panahon na Ginoong Jesus. Lord, salamat sa imong kaayo Ginoo nga ikaw nagatugot. Sa matag usa ka namo Ginoo aron maghiusa Ginoo alang sa pagtuki diha sa imong pulong o Ginoong Jesus. Niining taknaa Ginoo nagahangyo kami kanimo Ginoong Jesus. Lord, ihalikay kami sa mga daotang butang Ginoo, sa mga lihok ni Satanas Ginoo. Bisan pa siya pag-distract Ginoo. Pinaagi sa among mga panghuna-huna Ginoo, pinaagi sa among mga kabalaka, nining kalibutan na Ginoong Hesus. Naghangyo kami diha sa imong grasya Ginoo kaluoy na pagbuhii kami nining tanan Ginoo, na makahatag kami total focus diha kanimo Ginoong Hesus. O Lord Jesus, bisan pa sa internet connection Ginoo namo sa matag usa Ginoo, kami naghangyo Ginoo, ngayo gitugot kay Satanas Ginoo ang pagsinumok niini Ginoo. Lord, we may have a smooth Lord Jesus, smooth connection for our proper and clear messages, Lord Jesus. We ask for that, Lord Jesus. I know you are powerful enough, Lord Jesus. Lord, whatever we bind here on earth will be bound also in heaven, Lord Jesus. Lord, we ask for that protection, Lord Jesus. And Lord, prepare the hearts of everyone, Lord, that we can receive your word, Lord Jesus, with clear-minded, Lord Jesus, with clear consciences, Lord Jesus. Lord, we ask for your guidance in this meeting, Lord, and every one of us, Lord Jesus, will be filled by the power of your Holy Spirit, Lord Jesus. Amen. May gabi mga igsuon. Na-out si Jerek. Ay, Chen, pwede mo malihog ko. Hindi mo na ko makita ang info. Kanang meeting ID o gano'n then si nangita ng igsuon ba? Asa ba na makita? Nakamute ka. Ay green kanang green bitaw nga Zoom. Kanang green nga icon, shield icon. Okay. Sige, salamat. Kita na ako. Wala si Manoy. Paturo rin. Pwede na ba ito makasugod maigsoon? Amen. Tangan na itong time, i-welcome ang makaigsuunan na si Brother Gerald. Wala si Brother Gerald. Karon ba? Wala pa siya nagsulod.
Nadungog ba ko maigsoon? No? So nagbuhat tag topic sa GC nga butaran sa mga kaigsuunan mao nga ang nakadaog ang paghisgot mao may tungod sa pagbalik sa atong Ginoo. So magpasalamatan ako maigsuon tungod kay nining panahon na daghan ang atong participant nga buot makigambitay og masayod sa kamatuoran may tungod sa pulong sa Dios o sa pagtulunan may tungod sa brothers and sisters. Okay. So pagtulunan may tungod sa Dios ug sa tanan niyang plano dinhi kanato tungod kay ang Biblia nag-ingon sa Usias 4:6 nangalaglag ang katawan tungod sa kakulangon sa kahibalo tungod kay ila man gisalikway ang kahibalo isalikway usab sila sa Dios. So kini nga pagtuon masayod ta sa kamatuoran. May tungod diha may tungod sa kasulatan o may tungod sa mga butang gusto ipahibalo nga kanato di gikan sa Dios. Mausap kini ang pag-ampo ni Pablo sa Episo kapitulo 1 bersikulo 18. Kita makaila sa magpa-share screen ra ko Carl pag magkuan natay verse nga basahon niya. Okay, mga review ra to ginagmay. Salamat brother Carl. So parahin ta mga igsunan nakadaog ang topic ko may tungod sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo kung second coming of Christ, no? Kani nga hisgutanan taas kini mo nang dito sa GC atong gisgutan atong gipahibalo nga mo kabat kini og tulo ka meeting og kining tulo ka meeting mabahin ni sa duha una og kaduhang meeting mao ang paghisgot niini ikatulong meeting mag-open ta og Bible sharing sa mga kaigsuonan after 2 meetings ani so sa GC nato ipahibalotanan. Dayon sa katapusang meeting atong i-finalize ang atong mensahe aron makapadayon na ta sa sunod nga topic. So ato nang sugdan maigsoon atong topiko samtang may oras pa kita. Welcome mga igsoon sa atong Zoom meeting uban sa mga invitees nga mga kaigsuonan nato, no? Dili man nato maila tanan dinhi. No? Welcome mo tanan. So atong topic mo ang pag-isgot sa pagbalik sa atong Ginoo Hesukristo. Pero sa dili pa nato isgutan ning pagbalik sa atong Ginoo. Ato sang ligunon ang pundasyon ani. Diin unsa may basihan aning pagbalik sa Ginoo. Ug unsa man ni siya ka gitawag og unsa man ang pundasyon or unsa may sa laing bahin niini. Unsa may kinatibuk-an nga kahulugan, no? Kung kahulugan sa panghitabo nga moabot nga si Kristo mo balik ug sa dili pa siya mo balik, no? Sa physical nga body. Atong sabton una unsa ang iyahang gitawag og basihan kun sa laing pagkasulti niini unsa gid ang kinatibuk-an nga kahulugan niini diha sa kasulatan, no? Si Kristo mo balik ba tungod kay una siyang nianhi o tungod ni ana makaingon kita nga mobalik siya or napay adunay basihan niini mga igsuon kung unsa ning pagbalik ni Kristo, no? Una na to basahon ang unang Pedro, 2 Pedro kapitulo ato ipakita sa screen ang 2 Pedro kapitulo 3. Ang uban ani mga igsuon kung nakabantay mo, no, dihay dunay tago nga kahulugan niini. Aron masabtan natong pagbalik sa atong Ginoo, sumpay sa atong topiko ni adtong panahon na may tungod sa pagpadayag sa Dios, no? Sumpay ra ni siya. Ang pagbalik sa atong Ginoo, sumpay ni siya may tungod sa pagpadayag sa Dios dinhi kanato. Sumala sa kasulatan sa daang tugon ug sa bagong tugon. Sa 1 Pedro kapitulo 3, 2 Pedro kapitulo 3, atong basahon
ang bersikulo 1 ngadto sa 5. Yan, nasa screen. Salamat, Igsoon. Atong basahon sa screen. Pwede nyo tanahon. Mga hinigugma, bersikulo 1. Mga hinigugma, kini karon mao ang ikaduhang sulat nga gisulat ko kaninyo ug niining duha ko kasulat. Nagadasig ako sa inyong lunsay nga salabutan agig pagpahinumdom nga bersikulo 2. Inyong hinumduman ang mga propesiya sa balaan mga propeta. Ah. Kinahanglan inyong hinumduman ang mga propesiya sa balaang mga propeta ug ang sugo nga gihatag sa Ginoo ug manluluwas pinagi sa inyong mga apostoles. Sa bersikulo 2 naghisgot siya sa duha ka butang. Ang hinumduman nato ang propesiya sa mga propeta kini naghisgot sa daang tugon. Ug ang sugo nga gihatag sa Ginoo ug manluluwas kini naghisgot sa atong Ginoong Hesus pinagi sa inyong mga apostoles. So, may tungod ni sa atong mga apostoles nga naguna. Una sa tanan, kinahanglan inyong mahibaluan kini nga sa ulahing mga adlaw may mga mayubiton. Bersikulo 3 ni. Nga na nagpanungha nga managiyubit ug magapahiuyon sa ilang kaugalingong pangibog ug magaingon hain naman ang saad sa iyang pag-anhi. Okay. Wala gisgot dinhi nga bantayan nato ang bersikulo 3 nga nagisgot saad mahitungod sa iyang pag-anhi. Wala ni na maghisgot sa ikaduhang pagbalik ni Kristo, no? Sa bersikulo 3. Ang iyang gisgutan saad ni mahitungod sa iyang pag-anhi. No, nahibalot ang mga igsoon nga ang pag-anhi sa Ginoo, unang pag-anhi niya mahitungod to sa natawo siya pinagi sa ulay. Mabasa naman sa Isaiah 14. Ay 7:14. Apan niini nga bersikulo maigsoon kay imong basahon, yung makita nga ang gipangita nila nga saad mao ang iyang pag-anhi. Hain naman ang saad sa iyang pag-anhi kay sukad sa pagkamatay sa mga amahan ang tanang mga butang nagapabilin man nga maura gihapon sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Dinhi sa bersikulo 4. Tagdan ninyo mga igsoon sa gingon niya. Ang unang Pedro, ang 2 Pedro kini nga sulat ni Pedro, wala lang siya naghisgot may tungod sa pag-anhi sa atong Ginoo sa ikaduhang higayon, kundi naghisgot siya sa saad sa pag-anhi sa atong Ginoo, no? Sukad pa sa pagkamatay sa mga amahan. Dili ni mga apostoles ang gisgutan, kundi ang mga amahan nila didto sa panahon pa sa daang tugon. Tanang mga butang nagapabilin man nga maura gihapon sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. No? Bersikulo 5, sila nagpakabuta sa tinuod nga butang nga mao kini nga sa karaang panahon pinagi sa pulong sa Dios dihay mga langit nga nagalungtad og usa ka yuta nga naumol gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig. Nga pinaagi niini ang kalibutan nga nagalungtad kaniadto gilunupan sa tubig ug nalaglag apan pinaagi sa maura usab nga pulong ang mga langit ug ang yuta karon nga nagalungtad at saka ta sa bersikulo 6 nga pinaagi niini ang kalibutan nga nagalungtad kaniadto gilunupan sa tubig ug nalaglag apan pinaagi sa maura usab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad katagana alang sa kalayo ginatipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Diha sa ta, no? So kung imong tagdon ang atong gibasa karon nga bersikulo, naghisgot sa dili lamang sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo kundi ang gisgutan ang saad sa iyang pag-anhi. Ang tinuod yun nga pag-anhi sa atong Ginoo or sa Dios, no? Dili katong unang pag-anhi niya may tungod sa iyang lawas, kundi ang saad gyud sa iyang pag-anhi mao gitong manaog siya gikan sa yuta ingon nga Dios. No? Manaog siya gikan sa langit ngadto sa yuta ingon nga Dios ug dili ingon nga tao.
No? Mo na say tumong, mo na saad. Apa nato nakita dinhi karon sa diha sa Biblia sa wala pa dili pa moanhi ang Dios gikan sa langit. Una siya nagpadayag ingon nga tao, no? Una siya nagpakatao, no? Ato nisgutan sa pipila ka mga sa unahan nganong naguna siya nagpakatao ug wala siya mianhi ingon nga usa ka Dios nga gamhanan sa tanan, no? Okay. So muna sa bersikulo 7 ingon siya nagisgot siya may tungod sa panahon ni Noe, no? Ang bersikulo 6 nga gilunupan sa tubig ug nalaglag. Then sa 7 nagisgot siya may tungod sa sunod nga panahon, may tungod sa paghukom nga ang langit dili na tubig ang ihukom kundi kalayo. Kalayo ang ihukom. O kini nagisgot si Pedro nagisgot niini may tungod sa pagbalik. Dili pagbalik kundi pag-anhi, no? Saad sa pag-anhi sa Dios. So sa dili pa nato tandugo ng second coming of Christ, atong unahon nga lig-uno nato ang pundasyon nga kining second coming of Christ mao ni pag-anhi sa Dios. Dili lang ni siya nga si Kristo na tao dayon namatay na banhaw then nikayab sa langit dayon human sa kaduhang higayon mo anhi siya. Kini nga pagtulunan maigsuon napay dako nga kahulugan ini. Kining pag-anhi kaduhang pag-anhi sa atong Ginoo mo kini siya ang saad sa pag-anhi sa Dios. So natay mga bersikulo sa daang tugon nga basahon aron makasabutan nga ang kaduhang pag-anhi sa Ginoo mo'y pagnaog sa Dios dinhi kanato. Ang unang pagnaog sa Dios dinhi kanato sa Juan 1:1 ingon didto nga sa sinugdan mao ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Then sa 14 og ang pulong nahimong tao kato siya nga pag-anhi sa atong Ginoo, no? Dili to pag-anhi aron sa paghukom sa kalibutan kundi aron ang kalibutan maluwas. Ato daw basahon ang Juan kapitulo 1 bersikulo 1 then bersikulo 14. Okay, nyara. So sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Okay. 14 unsay gingon diha sa bersikulo 14. Og ang pulong paki-highlight ko then pwede ninyo basahon. So si Carl na lang ang mag-highlight then ikaw na lang pod Carl ang magbasa. Salamat. Og ang pulong nahimong tawo, ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug kamutuoran. Ug among nakita ang iyang himaya. Ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Okay. Kapitulo 3 sa Juan, bersikulo 16. Baliw kong basa. Ug gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga masalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Okay. Bersikulo 17. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan. Dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kundili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Okay. Mo ni siya unang pag-anhi sa Dios. Unang pagpadayag sa Dios dinhi kanato nga ang Dios na pinaagi sa iyang anak na dayag siya diha sa lawas nga atong gisgutan sa niagi nga mga meeting.
no? So mo ni siya ang sikreto nga pagpadayag sa Dios nga dili lantad mabasa nimo sa daang tugon. Kadto lamang mga tao nga gipadaygan sa Dios aron makasabot sila sa kasulatan, moto sila ang makasabot nga ang Dios sa dili pa moanhi pinaagi sa iyang gamhanan nga pagkatao ug pagkamao. Pinaagi sa iyang pagkatao ug pagkamao sa dili pa siya moanhi, mga igsuon. Sultihan ta mo nga kining Dios nga moanhi sa wala pa siya mianhi, no? Sumala sa iyang kasulatan, ang iyang saan moanhi sa pinaagi sa iyang gahom. No? Ug mo kini siya ang ikaduhang pagbalik ni Kristo o ang saan sa pag-anhi sa Dios. No. Sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 28. Hebrehanon 9:28 nga pinaagi niini maigsoon nato makita nga ang unang pag-anhi ni Kristo dili kay hukmantag silot, dili pa kana, pero ang ikaduhang pag-anhi niya mao na say tumong niya. Ang unang pag-anhi niya pagluwas, pagpadayag sa pagkamatarong. So dili nga naka-stricto atong Ginoo, puno sa kaluoy, puno sa grasya. Ngano man sa dili pa siya moanhi nga dayag sumala sa gahom niya. Nag-una siya anhi pinaagi sa pagkatao sa malumo nga paagi, no, aron sa pagluwas sa kalibutan ug dili sa paghukom niini. Atong basahon. Carl. Hebrehanon 9:28. Mao man usab si Kristo tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tawo. Mutungha sa ikaduha dili labot sa sala, kundili sa pagluwas sinuon kanila nga matinunguhaon gayud nagapaabot kaniya. Okay. So atong nakita si Kristo una mianhi sa pagkuha sa sala then mutungha sa ikaduha. Ug mo kini siya ang second coming. Okay, maigsoon. So atong gi-establish karon nga ang pagbalik ni Kristo sa ikaduha nga higayon mao kini siya ang tagna sa daang tugon nga dayag kaayo nga ang Dios moanhi sa kalibutan. Umo ka nang gipaabot sa mga tao. Nga ingon sila sa Pedro, sa 2 Pedro nga asa naman tong moanhi ang Dios, saan niya nga moanhi? Wala lagi na walay kausaban ang kalibutan. Sukad pa sa pagkatukod nini hangtod karon. Walay kausaban, nangamatay na lahat ng ginikanan, walay kausaban. No, mo na giingon sa 2 Pedro. So nangita sila nga ang Dios munaog dinhi sa yuta sumala sa saad sa daang tugon. Apan ang unang pag-anhi ni Kristo wala nila nabantayan nga mauna siya ang sikreto, no? Sikreto na siya nga pagpadayag sa Dios aron makita niya may tungod sa iyang katawhan unsaon nila pagpili sa mga unsaon niya sa pagpili sa iyang katawhan nga mga gitawag og mga remnant, no? No, karon mubasa ta sa Biblia mga igsuon kung unsa gid ang pag-anhi ni Kristo, no? Kanang second coming niya nga saad sa iyang pag-anhi nga nasulat sa daang tugon. Aron masabtan nato ang pag-anhi ni Kristo, no, mao na siya ang pag-anhi sa Dios, no? Ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo mao na siya ang pag-anhi sa Dios, no? Salmo kapitulo 18 bersikulo 9. Pwede ko basa. May baluta mga igsuon nga ang pag-anhi ni Kristo sa ikaduhang higayon mao kana siya ang pagnaog sa Dios. Nyamot di sila muto nga si Kristo Dios. Tanong basahon. Salmo Salmo kapitulo 18:9.
Gimawog usab niya ang mga langit Mm. ug mikunsad siya. Kung ang mabaga nga kangitngit diha sa ilalom sa iyang mga tiil. Sakto ba, Brother Jerry? Mm. Gibawog usab niya ang mga langit ug mikunsad siya ug ang mabaga nga kangit-ngit diha sa ilalom sa iyang tiil. Okay. Kani. No? Pagbawog sa langit ug sa pagtungha sa Dios. Okay? So usa na sa bersikulo, no? Sunod nga bersikulo. Salmo 144 bersikulo 1. Salmo 144. Diretso na to sa 5. 144 sa Psalms verse 5. Sa Salmo 144 verse 5. Ipaubos ang imong kalangitan, O Jehova, ug kumunsad ka, hikapa ang kabukiran ug sila moaso. Kana. Usa na siya, no? Usa ni sa bersikulo nga nagisgot nga si Jehova mukunsad, no? Gikan sa kalangitan. O kini nga saad mahitabo ni siya inigbalig sa atong Ginoong Hesukristo. Dungagan nato Brother Carl sa Isaias kapitulo 25 bersikulo 9. Isaias 25 bersikulo 9. Isaiah 25 verse 9. Ug pagaignon niadtong adlaw, ania karon, kini mao ang atong Dios. Kita na naghulat kaniya ug siya magaluwas kanato. Kini mao si Jehova, kita na naghulat kaniya ug mga lipay kita ug magmaya diha sa iyang kaluwasan. Okay. So kani nagisgot ni may tungod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo o nga mao ang pag-anhi sa Dios, no? And the next nga verse atong basahon sa Salmo 50 bersikulo 3. So, Salmo- uban naguna-una nga ang pag-ani sa atong ikaduhang pag-ani sa atong Ginoo, no? Wala siya ay sige basa. Salmo 50 Muanhi ang atong Dios. Versikulo 3. Muanhi ang atong Dios ug dili magpakahilom. Ang kalayo magaut-ut sa iyang atubangan ug may dakong bagyo nga nagalibot kaniya. Okay. Kani siya nga pag-ani sa atong Ginoo, ang atong muanhi ang atong Dios mao ni siyang ikaduhang pag-ani sa atong Ginoong Hesukristo, no? Then kini nga pag-ani sa atong Ginoo gipropesiya na ni Enoch, no? Sa Judas bersikulo 14 gipropesiya na niya nga nakita niya atong Ginoo nga manaog gikan sa kalangitan uban sa ihang mga manulunda. Judas kapitulo 14. Judas bersikulo 14. No, nini ato masabtan nga ang atong Ginoo nga mobalik, no, sa ikaduhang higayon is actually, no, mao ang pag-anhi sa Dios. Nga dayag diha sa kasulatan, nga dayag diha sa Biblia nga ang Ginoo ang Dios nga nagbuhat sa kalangitan manaog gikan sa langit ngadto sa yuta ug mao kana ang pag-ani sa atong Ginoo sa ikaduhang higayon. Sa Enoch bersikulo sa Judas 14 may tungod usab kang kanila si Enoch. Pwede ko basa. Judas versikulo 14. May tungod usab kanila si Enoch. Usa sa ikapitong kaliwatan sukad kang Adan. Naghimog propesiya nga nag-ingon.
Tanawa, ang Ginoo nahiabot uban sa iyang balaang mga panon. Okay. Yara. So bisan sa panahon ni Enoch, ato nakita nga sa wala pa siya gilalin, nagpropesiya na siya nga nakita niya ang Ginoo nahiabot uban sa iyang mga balaang panon sa mga malulunda o sa mga nagmadaugon diha kang Kristo. So mo na si pundasyon sa atong pagtuo may tungod sa Dios nga ang Dios moanhi gikan sa langit, bawgon niya ang kalangitan, palibot kaniya ug makita siya dinhi sa tanang mata. Uno city sa pinadayag, makita siya sa tanang mata, you know. And then apil sa mga nagdughang kaniya. Uno city sa pinadayag. Mo ni siya ang pagbalik sa atong Ginoo nga equivalent siya sa pag-anhi sa Dios. Bawgo niya ang tanang butang langit dayon manaog sa ingon nga maghukom. Mo ni siya ang pag-anhi sa Dios. So expected mga igsoon nga ang ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoo mao ang gipropesiya sa daang tugon nga ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta manaog siya. Palikog basa, Brother Carl. Uno 17, pinadayag. Uno city Uno City. sa pinadayag. Uno city. Uno City, pinadayag. Tanawa, siya umalabot uban sa mga panganod ug magkita siya sa tanang mata. Sa tanang na nagdughang kaniya ug ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod kaniya. Oo, amen. Oo. Amen. Kinsa man ni siya? Bersikulo 8. Ako mao ang Alpha ug ang Omega. Nagaingon ng Ginoong Dios nga mao ang sa karon ug sa Amen. kaniadto ug ang sa umalabot, ang makagagahom sa tanan. Wala lain ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang umalabot uban sa panganod, makita sa tanang mata sa tanang na nagdughang kaniya walay laing gidughang mao atong Ginoo ug ang tanang kabanayan sa yuta minatay tungod kaniya, nagisgot kini sa tungod sa katawan sa Israel. Oo, amen. Kinsa man ni? Ako mao ang Alpha ug ang Omega. Nagaingon ang Ginoong Dios nga mao ang sa karon ug ang sa kaniadto ug ang sa umalabot, no? Ang umalabot which is coming, ang makagagahom sa nga tanan. So gi-establish nato maigsuon nga ang pag-anhi sa atong Ginoo sa ikaduhang pag-anhi niya mao ang gipropesiya sa daang tugon nga pagnaog sa Dios. Ang unang panaog sa Dios, kaluwasan, kinabuhing dayon, pagpadayag ngadto sa tinago nga mga plano sa Dios. Apan ang ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoo mao ang pagnaog sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa daang tugon maigsuon gipadayag na ni nga ang Dios na namulong kang Adan, no? Si Adan namulong sa Dios ug ang Dios namulong kang Adan. And then sa laing bahin pod sa daang tugon nagipakita na nga ang Dios nanaog sa kapitulo 11 sa Henesis. Dili na to basahon na. Ato lang isulti nga ang Henesis 11 bersikulo 11 ang Dios nanaog, no? Na Dios nanaog dito sa panahon sa Turi ni Babel aron sa pag confuse, no? Pagsamok sa mga katawhan nga nagtukod sa Turi pinaagi sa pag-usab sa ilang mga lingwahe. Ang Dios nanaog sa unsa nga paagi pinaagi sa manlulunda. Tungod kay ang Dios nanaog mugamit man siya sa manulunda kun sa itawag og sulgoon niya pinaagi sa manlulunda. Sa panahon ni Abraham, ang Dios nanaog usab pinaagi sa tulo ka manlulunda nga nakigtagbo ngadto kang Abraham dito sa bukid sa Mamre, no? Nining panahon sa kaulahian, ang Dios nanaog gyud sa unsa nga paagi in the process. Nanaog siya in the process. Nagpakatao siya sa gikan sa usa ka birhen, no? Then nagdako siya ingon nga normal nga tao.
And og ang Dios niining panahon na nakabaton og lawas nga iya sa tao. Og kining lawas nga iya sa tao namatay ug nabanhaw, og kining binanhaw nga lawas nga tao mao ni siya ang Dios nga madayag unya nga makita siya sa tanang mata inig balik na niya. No. Ingana mga igsuon. Sa katapusang bersikulo atong basahon ang sa pagsumpay niini sa sunod nga higayon atong basahon ang Buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Dayon atong i-open sa maigsuon kung adunay mga pangutana nga advance, no? Kung adunay mga gikalibgan, kung adunay gusto masayod sa pipila ka mga butang atong tubagon. Buhat 1 Buhat bersikulo 1:8. Apan kamo magadawat tinuon og gahom sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo. Ug kamo mauon niya ang akong mga saksi 9. sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan Padayon. sa yuta. Ug sa nakasulti na siya niini, Amen. samtang nangatan-aw sila na isa siya sa kahitaasan ug gibayaw siya sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Ug Jis. samtang na nagpatutok sila sa langit sa wait akong i-highlight. Ug samtang na nagtutok pa sila sa langit sa nagpaingon siya sa itaas, tanawa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi ug maingon kanila, mga tawong Galileanon, nganong nagatindog man kamo dinhi ug nagatutok sa langit? Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Otro, mubalik ra siya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Amen. So, muna siya itong ibasa, no? Ang nakita nila nga Hesus nga nabanhaw og mikayab ngadto sa langit sa sama nga paagi, mubalik siya nga makita siya sa mga mata, no? So andam na bata mga igsuon, ang Ginoo nga mubalik, si Kristo Jesus nga mubalik, mao ang Dios nga muanhi dinhi sa kalibutan. Ang pangutana, andam na bata mautubang sa aton Dios, no? Andam na bata mautubang sa atong Dios nga nagbuhat sa tanang butang. Sa unang pag-anhin niya, salamat sa kaluwasan nga gipakita gihatag niya kanato sa kinabuhing dayon niining paagiha, maandam ta sa pag-atubang kaniya, makabaton ta kinabuhi nga sama kaniya aron nga inig anhi sa Dios, inig naog sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, dili ta makaplagan nga mga hubo atubangan sa Dios tungod kay nakabaton ta sa Kristo nga suot, no? Sa nina kinabuhing dayon walay kamatayon nga gisuot nato aron nga moatubang ta sa Dios ug makig-uban ta sa Dios sa walay katapusan. Amen. So atong buksan sa mga kaigsuonan kung adunay mga pangutana. Naipangutana si Brad J.R. Brad Jarek, ako lang basahon. Naabay Sige. connection ang panghitabo may tungod ni sa panghitabo karon. Naabay connection ang panghitabo karon sa gera sa Israel ug Hamas sa pagbalik sa Ginoo. Munay pangutana ni Brad J.R. Brad Jarek. Okay, salamat brother GR sa imong pangutana. May tungod sa gira sa Israel o sa Hamas. Ato dang basahon ang Mateo kapitulo 24. Kung unsay kalambigitan sa Israel o sa mga gira karong panahon na. Mateo 24 bersikulo
32. Mateo 24:32. Gikan sa Mm. kahoyng igira, tun-i ninyo kining usa ka pananglita. Inig panglumoy na gani sa iyang mga sanga, ug mga manalinsing na nan inyong masayran, nga nagkaduol na ang ting adlaw. 33. Ingon man usab niini, kinikita ninyo niining tanang mga butanga. Masayran ninyo nga haduol na siya. Anaa na gayud sa mga pultahan. Madayon pa? Okay. So dihara, no? So tun-i kini ninyo kining kawing higira. Kaning kawing higira nagisgot ni may tungod sa Israel, no? Inig panglumoy na niini sa bersikulo 32, ingon siya, inig panglumoy na gani sa inyong mga sanga niini ug manalingsing na inyong masayran nga na nagkaduol na ang ting adlaw. No? May tungod ni siya sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang higira naghisgot may tungod sa pagbalik sa Israel gikan sa pagkaulipon sa nagalaing nasod. Niadtong 70 AD gibungkag sila ni Titus, dili Tsoha, kundi General Titus sa Roma, no? Usa ka emperador sa Roma. Gibungkag ang Jerusalem, gisulong ang Jerusalem, gipangbihag tanang mga gamit sa templo didto padulong sa Roma. Ug walay Israel kun Hudiyo nag-exist anang panahon na ingon nga nasod. Nabungkag sila ngadto sa langkayng nasod. For 2,000, almost 2,000 years ang Israel walay nasod, no? Nabalik siya 1948, pinagi sa tabang sa United Nations og naghisgot ni kung ang kawing higira, no? Inig panglumoy na nini og ang sanga manalingsing na nan masayran ninyo nga haduol na mubalik ang atong Ginoo. 1948 natukod ang nasod sa Israel balik dahil nakigira ang mga katauhan sa palibot sa Israel, no? Tungod kay dili nila gusto nga mabutang ang Israel, no? Diha sa ilahang taliwala gusto nila bungkagon ang Israel, the only people of God. Kini nga panghitabo mga igsuon nagpasabot ni siya nga adunay gubot, no? Adunay gubot apan bisan pa sa taliwala sa gubot, no, matukod ang templo diha sa Israel. Karon wala pay templo ang Israel, matukod ang templo diha sa Israel sa molabot nga panahon. Atong basahon ang Daniel kapitulo 9, 9 bersikulo 27. Pali ko pakita sa screen. Magsugod sa 22 palihog. Nga kining gira dinhi nga gipakita sa panahon, no? Israel versus not only Gaza, not only Palestine, no? Ang makigira karon nato makita nga sumpay na ang gira, no? Sukad pa na sa pagatukod sa Israel, sunod-sunod na ang gira ug mag-expect tag dugang pa ni ana tungod kay gusto sa Israel kun sa mga Hudiyo karon nga tukuron nila ang templo ug nganong umuna hinungdan nganong pugos gid ang ilang pagsulod sa Jerusalem ug pagsalikway sa mga Muslim sa ilahang capital city. Paligulog basa. Daniel 9:22. Og ako gipasabot niya ug nakigsulti kanako ug miingon, O Daniel, ako mianhi karon sa paghatag kanimo sa kaalam ug pagsabot. 23. Sa sinugdan sa imong mga pangaliyupo, gipagula ang sugo, ug ako mianhi sa pagsugilon kanimo, kay ikaw ginahigugma gayud pag-ayo. Busa palandunga ang pulong ug sabta ang pananawon. Sa 24, kapituan kasimana maoy tagal, ibabaw sa imong katawhan ug sa imong balaang syudad. Sa paghuman sa kalapasan ug sa pagtapos sa
syudad, sa paghuman sa kalapasan ug sa pagtapos sa mga sala, ug sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan, ug sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, ug sa pagmatuod sa pananawon, ug sa panagna, ug pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. 25. Amen. Dayon, padayon, 25. Busa hibaloi ug sabta nga sa pagula sa sugo, sa pahauli ug sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas, ang prinsipe mapito ka semana ug kanum-an ug duha ka semana tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga mga panahon. Ug sa tapos ang kanuman ug duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon. Balik ko na. Og siya walay bisan unsa ug ang katawhan sa laing prinsipe nga muanha maoy muguba sa syudad ug sa balaang puloy-anan. Ug ang katapusan ni ana mahiuban sa baha. Ug bisan hangtod sa katapusan may gubat. Ang mga pagkalumpag Brother gitagal Clark, nga dihara daan. taman. Okay, dihara taman sa bersikulo 25 ato makita diha kung basahon balik busa iba nga sa magpagula sa sugo, sa pagpahiuli ug sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas. Ang prinsipe mapito ka semana ug kanuman og duha ka semana tukuron kini pag-usab. Uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga mga panahon. So, ang pagtukod nga karon wala pa ang templo. Adunay pagpugos sa Jerusalem karon nga makuha nila as capital city nga declared yun, accepted sa palibot nga makuha nila ang area tungod kay ang dapit ang bato nga gitukuran sa templo sa unang panahon kanang dako nga bato diha naana karon sa ilalom sa mosque nga nasa Jerusalem nga iya sa Muslim. So kinahanglan na bungkagon una ng mosque sa Jerusalem nga iya sa Muslim aron matukod diha ang templo sa Israel. O pinagi ni ana adunay masamok nga panahon. Ug kanang gira karon sa Gaza usara na siya sa ilog nila, no, religiously and politically, ilog sa yuta ug ilog sa gitawag nga dapit nga balaan diha sa Jerusalem, no. So sa unang sa 2 Tesalonica 1 bersikulo 3 akong basahon, no. Sa katapusan atong tubagon na nga dili na masayon karon gira gyapon na hangtod matukod ang templo bisan tuod na peace treaty mahitabo dili mapugnan ang gira tungod kay religious and political ang mahitabo diha, no. 2 Tesalonica 1 bersikulo 3. 2:3, sorry. 2 Tesalonica 2:3. 2 Tesalonica 2:3. Ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay kadtong adlaw dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil ug ang pagtunga sa tawo sa kalapasan, ang tawong pagalaglagon. Okay, kaning pag-anhi kadtong adlaw moabot may tungkol ni sa atong Ginoo sa bersikulo 2. Padayon sa bersikulo 4. Nga ang tawong pagalaglagon nga magasupak ug magpahitaas sa iyang kaugalingan batok sa tanang ginatawag og Dios o sa bisan unsa nga ginasimba nga tungod ni ana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios ug magpahayag nga siya Dios. So wala pay templo karon. Wala pay templo nga natukod diha sa Jerusalem. Ang atong ipaabot mao ang pagtukod sa templo diha sa Jerusalem. Ug ato ning hisgutan sa ikatulong mensahe or ikatulong Domingo gikan karon may tungod ni siya sa
dakong kasakitan kung great tribulation diha sa sulod sa 7 ka tuig. Alang sa gasa atong basahon ang Amos kapitulo 1 bersikulo 6 nga dili lamang tungod kay may tungod ni sa pagbalik sa Ginoo kundi ang gasa kun ang kana nga dapit hinukman gina sa Ginoo o kinahisayod ta nga sukad pa sa unang panahon ang Israel gamiton sa Dios sa paglumpag sa mga taong makasasala. Amos kapitulo 1 bersikulo 6. Tuloy ko basa. Amos Walay versikulo ina 1:6. Tama. Nga nagainom sa tuloy bino, ko basa. ito ba? Nga nagainom sa bino diha sa mga tagayan, ug nanihog sa ilang kaugalingon sa mga piniling igdidihok. Apan sila wala 1 masubo. 6. Sorry, maigso na basahon. Sakto. Oy, lag day, sorry. Amos. Amos. Wait, this one. Amos 1:6. Sakto. Unta kong ibasa. Nga nagainom sa bino diha sa mga tagayan, ug nanihog sa ilang kaugalingon sa mga piniling igdidihog. Apan sila wala masubo tungod sa mga kasakit ni Jose. Busa sila karon Dili pagabihagon. Bersikulo. Amos 1 bersikulo 6 lahi nga Biblia lagi na, Brother Carl. Or naglag ba na eh? Wait lang ha. Amos 1:6. Amos 1:6. Sa English na lang. This is what the Lord says. For 3 sins of Gaza, even for 4, I will not relent, because she took captive whole communities and sold them to Edom. So for 3 sins of Gaza, even for 4, I will not relent, because she took captive whole communities and sold them to Edom. Ingana na itabo. So kay gamit ang Israel sa paghukom sa taliwala sa palibot niya nga mga nasod ug usa ni kanang iyang silingan nga grabe ka magkasala. May tungod sa Hamas, no? Naapa ang barbarism ang gitawag og pagka-barbarous og mga thinking nila, no? Mopatay mo mga karaan nga mga marabitaw nabuhi pa sa period of karaang mga panahon. Ingana. So now natubag nako, Brother JR, ang imuhang pangutana. So prosita sa ikaduhang pangutana nga nasa chat, unsay paaging na maandam ug unsay mga verses ana. Salamat, Brother Jimuel. Nga nasa akong kilid man siguro. Ikaw nga Jimuel? Dili, kinsa ni nga Jimuel? Salamat sa imong pangutana. Unsay paagi nga maandam ug unsay mga verses ana. Maghatag og tulo lang ka bersikulo, Brother Jimuel, sa imong pangutana. May tungod sa pagbalik sa Ginoo sa pag-andam. Unang bersikulo sa 2 Pedro, sa mao gyapon nga kapitulo 2, kapitulo 3 sa 2 Pedro, bersikulo 14. Unang buhaton nato nga maandam ta alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Number 1. Okay. Balik ko basa. 2 Pedro 3:14. Busa mga hinigugma. Sanglit nagapaabot man kamo niining mga butanga. Paningkamuti gayud ninyo ang mahikaplagan kamo nga wala untay buling o hugaw o nga maanaa kamo sa kalinaw. Amen. Number 1.
Una, kung magtotoo ka, maana ka sa kalinaw. O ilain, maana kalinaw sa konsensya, sa imong silingan, sa palibot, sa imong pagkatao, nakas kalinaw, samtang nagpaabot ka sa atong Ginoo. Ikaduha, may tungod na sa imong kagalingon. Ikaduha, may tungod sa imuhang pag-alagad ngadto sa Ginoo. Mateo Kapitulo 24, versikulo 46. Mateo 24:46. So sa imong kaugalingon una, kinahanglan na kas kalinaw. Daghang mga bersikulo ani nga related pero isa ra ka bersikulo akong ihatag nimo. May tungod sa ang tao kinahanglan mabuhi diha sa kalinaw sa iyang kaugalingon, sa iyang palibot, ingon nga usa ka magtotoo sa Dios nga nagapaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Kapitulo Mateo mm, 24:46. Dalaygon katong mm, ulipuna nga sa pag-abot sa iyang agalon mahiabtan nga magabuhat sa ingon. okay. Palihog kog basa na lang Brother Jimuel sa tibuok nga relation ani nga 46 kung basahon na nimo. Amen, brad. Ang usa ka magtotoo, dalaygon siya kun ulipon ka sa Dios, nagabuhat ka sa buluhaton sa Ginoo, inigbalik niya. Pero kung nagtulog-tulog ta, nagpamuspos ta sa mga igsuon, wala ta nagbuhat sa unsay buluhaton sa gibilin dinhi sa ato sa atong agalon, inigbalik sa atong Ginoo, dili gid ta makaatubang o dili pud ta andam, no? Sa ikatulo nga paagi nga aron maandam ta, basahon nimo ang 2 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 4. Kapitulo 4 versikulo 8, sorry. Sa 2 Timoteo. Mateo 2 Timoteo 4:8. Sukad karon adunay ginatagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong nga niadto niyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Si Pablo nag-ingon ini. Ang matarong nga maghuhukom og dili lamang kanako ra kundili usab sa tanang mga naghigugma sa iyang pagpadayag. Ganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghukom ug dili lamang kanako ra kundili usab sa tanang mga nagahigugma Balik ko sa basa, Brother Carl. iyang pagpadayag. So, ikaduhang Timoteo 4:8. Sukad karon adunay ginatagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong nga niadto niyang adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom ug dili lamang kanako ra kundili usab sa tanang mga nagahigugma sa iyang pagpadayag, not only to me but all those who love for the coming of the Lord. Okay. Salamat, Brother Carl. Sa atong gibasa, wala naman lagi. Itong balik Sorry. ko tanaw sa screen. Mas pa ng English siguro. Okay. So now there is store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Okay. judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His Other appearing. version, Brother Carl. Lahi nga version. King James. Lahi nga version, Brother Carl, katong nahigugma sa iyang pagpadayag. Finally, there's laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who love His appearing. But also to all who love His appearing. Okay. So, mo to siya. Una,
naa ka sa kalinaw, palit tayo sa imong palibot, sa imong kagalingon. Ikaduha, nag-alagad ka sa Ginoo, maabtan ka nga nagabuhat ka, sumanas ka buton sa Ginoo. Ikatulo, mahigugma ka sa pagbalik sa Ginoo, no? Ingana. Kay ang kapitulo 16:22 sa unang Korinto, matinungluman ang wala mahigugma sa atong Ginoo, no? Sa tanan nga nagahigugma sa Ginoo, kanunay gina sila ng hisgot may tungod sa pagbalik sa Ginoo. Tungod kay nahigugma sila sa pagbalik usab sa atong Ginoo. So salamat Brother Jimuel sa iyong pangutana. Natay pangutana sa ikatulo, from Sister Kinel Dalugdog. So naabay biblical basis ang action sa Israel karon, Brad, para hotdo ni ang Hamas. So, salamat Brother Sister Kinel. Natay mga verses sa Biblia sa daang tugon nga gigamit sa Dios ang Israel, no? Nga ingon nga usa ka gitawag og instrument, no? Instrument nga aron sa paglaglag sa mga tao makasala og sa pagsimba sa mga tao nga nagasimba sa mga Diyos. So ato sang i-tan-awon ang verse. Nag-type ko sa Google Israel as instrument. God. Okay. So sa daang tugon gigamit ang katawan sa Israel bisan sa basahon sa Deuteronomio gikan sa Exodo ngadto sa Deuteronomio. Ingon nga usa ka gitawag og instrumento sa Dios aron sa paghinlo sa dapit niya nang gitawag og dapit sa yuta sa saad nga nahimo siyang puno sa mga Diyos, puno sa mga taong makasala bisan sa paghalad sila mga anak ngadto sa ilang mga Diyos sama ni Baal. So gipamatay sila sa Dios, ang gigamit ang katawhan sa Israel. Kinsay maka-search da paliw ko do Brother Brother Carl, no? So di ko ka somewhere in Deuteronomy and Exodo. Ingana. And about sa Hamas, wala koy basis kayo sa may tungod sa Hamas biblically. Ato lang na ila ang mga Hamas terror group nga sila ang mga tao nga gusto mo hotdo nila ang katawan sa Israel, no? Nga gusto nila nga walaon ang katawan sa Israel diha sa yuta sa Middle East, no? O may tungod sa Israel ingon nga katawan sa Dios nga gipanalanginan usa na siya sa basis nga mulahutay sila o makahimo sila sa pagdepensa sa ilang kagalingon aron magpabilin sila diha nga dapit o aron ang pulong sa Dios matuman diha kanila, no? Nanumdum ko sa 6 Days War 1967. 6 Days Atay War Israel against 6 Atay mabasa paliw ko Brother brother Carl. sa Deuteronomy 7. May tungod ni sa mga nasod nga totally wipe out sa Israel. In Deuteronomy 7, Okay, sige, paliw. ako lang siguro ipakita. Wait lang. So, samtang pangitawan ni Brother Carl ang bersikulo, So muna, aron matuman ang pulong sa Dios diha sa Israel, magpabili ng Israel. Nanamdum ko sa 6 Days War of Israel, gikan sa 1948, nalig-on sila. So, Then, pabasahan, Brad. naigubat na itabo, 1967, 6
this war, Israel against Egypt, Palestine, Lebanon, Jordan. I think upat to sila ka nasod sulod sa unom ka adlaw gihuman sa Israel ang gira og midaog sila. Ang manang nakuha nila ang as a winner, no? As a conqueror, nakuha nila ang kanang dapit sa apil ang Gaza ug ang West Bank, apil ang katong Heights, Golan Heights. Pangibalik ngadto sa Palestino ang West Bank ug ang gitawag og Gaza. No? Diha to basahon, pali ko basa. Sa Kapitulo 7 sa Deuteronomio, sa diha nga si Jehova nga imong Dios magpasulod kanimo sa Sa yuta diha sa nga imong pag-aadtuan sa pagpanag-iya niini ug magpapahawa sa daghan nga mga nasod gikan sa imong atubangan, sa Hitihanon, sa Gergesahanon, ug sa Amorehanon, ug sa Kanaanon, ug sa Persihanon, sa Ibyanon, sa Jebusihanon, ang 7 ka mga nasod nga labing dako ug labing kusgan kaninyo. Ug sa diha nga sa Jehova nga imong Dios magatukyan kanila at tubangan nimo ug pagapatyon mo sila. Unya pagalaglagon mo gayud sila. Dili ka magbuhat og pakigsaad uban kanila. Dili ka usab magpakita og kaluoy kanila. Ug dili ka magabuhat sa mga pagminyo uban kanila. Dili ka makahatag sa anak nga babaye sa iyang anak nga yan ang Brother lalaki. Carl. So basis na ato nga ang Israel gibuhat na mao na ang ilahang kinaiya, gisugo sila sa Dios sa pagbuhat sa mao sukad pa sa karaang panahon. Pero kung pangutanan nato, giuyunon ba sila sa Dios na ang ilang gibuhat karon? Makaingon ta nga ang Dios walay pag-uyon na nga karon sa panahon sa Israel. Tungod kay ang Israel sa karon nga panahon, no, dili na mao ang sila ang katawhan sa Dios nga pinili sumala sa ilang saad sa iyang mga sa ilang ginikanan. Apan ingon nga dapig ba ang Dios karon sa Israel sumala sa ilang ginabuhat sa mga decision making nila, kana mo'y makaingon kita nga ang Dios karon wala na maglantaw sa katawhan sa Israel ingon sa sama kaniadto. So naarak sa atong paghukom kung ang decision sa Israel sakto ba nga hutdon niya ang Hamas terror group, no? Kaya sa atong nakita daghan kayo ang casualties o kasagaran gira na agay mga ingana, no? So ang atong buhaton karon mao ang pag-ampo lamang sa Israel nga ang tanan nga magapanalangin sa katawhan sa Israel pagapanalanginan usab ngadto panagapanalangin usab sa Dios. So magampo na lang ta sa kalinaw sa ilahang taliwala. Amen. So ato nakita nga wala nay pangutana, no? Wala na ni pop up nga pangutana sa atong chat. Salamat sa inyo mga Mudawat pa ta din na. pangutana, mga kaigsuunan o binaot nga Brother Carl. Mudawat pa ba ta o pangutana? O pero paano man ang panahon? Depende sa atong mga igsuon. Ako andam ako sa pag-alagad sa mga kaigsuunan, no? Kung ano na pa'y mangutana o atong gibati nga okay pa atong time, adjustable man atong time tungod kay Zoom meeting raman kini, no? Amen. Anytime ang mga igsoon pwede man mo leave kung busy gid sila. So taga na to siguro katapusang pangutana kung ano na pa. Then ang inyong mga pangutana i-reserve na para sa sunod nato nga tigom. Kabay pangutana mga Pinaot nga pwede nyo mo raise og hand diha sa inyong screen kung ano na pa'y dugang pangutana mga kaigsuunan aron natong matubag, no? So balik ko na mo ang kaning pagtuon purely biblical doctrines, no? Wala kay tay practical living ani. Natay time ana
para ana nga mga butang mga igsuon, natay time nga para ana, pero dili ako mo imuhisgot sa mga practical living may tungod sa atong pagbalik sa atong Ginoo. Kung Tanawa wala, no, nalimtan na mo og pas napa ba mga kaigsuunan ay mga pangutana. Salamat sa Ginoo daghan kita karon no. No, so balik ko na ako sa sunod nga higayon may tungod sa practical living, pagdasig, natay meeting ana, natay meeting para sa reaction, para sa pakigambitay, taga natog panahon ni ana. Then ihatag po nako sa atong mga elders kanang mga pagdasig kay ang bahin nako mao ang paghisgot lamang sa mga doctrinal nga bahin ug sa mga technical understanding sa scripture o kon sa Biblia. So kung wala na pangutana, wala naman siguro gyud no. Sa sunod nga higayon siguro daghan na pangutana tungod kay ang atong hisgutan ng panahon na dito na kita sa pagbalik na gid sa Ginoo no. Aktual na og sa unsa nga mga unsay mga panghitabo may tungod ni ana pagbalik sa Ginoo ug kung unsay mga sa ano to pagsabot sa Biblia may tungod sa pagbalik sa Ginoo. so diha baka tas pinadayag na na Brother Rex. Amen. No? Tanan, no, dili ta mamili lamang tanan na ni isgutan nato Mateo, Tesalonika, pinadayag, apil Daniel. No? Tanan nga nagisgot og mga bersikulo. Nagisgot may tungod sa pagbalik sa Ginoo ato siyang isgutan ug unsa ang mga kalainan sa gipadayag sa uban nga mga pagtulun-an. Nga dili ta masaag mga igsuon o ang atong pag-alagad matumong. Okay, usahay man gud ang atong pag-alagad dili matumong sumala sa pulong sa Ginoo masayang niya. No? Mga private interpretation ra ayon no. Dili sumala sa pulong sa Dios. So ano nga pagtuon atong subayon gud ang pagtuon gud sa tukma diha sa kasulatan. So anang panahon na nasayod ko nga daghan na gid mga pangutana. No? Amen. So unsa may atong baton karon? Maybe open nato atong mga camera mga igsuon no para sa atoang mga sa dili pa maghangyon ako ang pipila ka maigsoon sa pagampo no. Dili lang ta magsapaw og amen kung naamo sa inyong balay karon maigsuon sa diyang maminaw mo sa mga pagampo sa atong maigsuon pwede ra pud mo mag amen sa inyong gagalingon para dili masapawan ng prayer sa Zoom. Itong hangyoon si sa man mga igsoon nga itong pwede mahangya din sa pagampo. Si Kuya Rene. Brother Heber. Brother Heber and Brother Rinji. Pwede ba mahangya mo sa mga pagampo sa pagtapos atong panagatigom? Amen. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Ginoo, salamat Ginoo. Salamat sa kagabihan Ginoong Hesus. Salamat sa mga pulong Ginoong Hesus. Na mo'y naghatag og pahinumdum ka ng na mong pagbalik Lord Jesus. Ligayod madugay Ginoo. Sa dayon ka na magpasalamatan ng Ginoo.
sa imong mga pag-ampi nga imong gihatag ani kanamo Ginoo. Bisan pas mga panalangin nga imong supply nga ni kanamo Lord Jesus. Lagi di ikaw nagkulang sa pag-supply kanamo Lord Jesus. Sa ikaw ra gyud ang among daygon ug pasalamatan Ginoong Hesus. Pa sa among adlaw sa among pagkinabuhi nini nga kalibutan Ginoo. Kanunay magapreserba sa among tagsa nga kinabuhi Ginoong Hesus. Dili gyud kami mahisaylo sa kasulatan Ginoo. Dili gyud kami mulayo diha kanimo Lord Jesus. Sa dagon ka namong pasalamatan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ginoo, dagon ka namo og pasalamatan. San pa nining kagabion o Ginoong Hesus sa imong mga gipakita ug imong gibukas sa imong taliwala pinaagi sa Zoom meeting Ginoo. Imong pagbalik wala kami laing mahimo o Ginoo. Gawas sa pagkip sa imong pulong. Gawas sa pagpangandam o Ginoo. Kanunay nga nagatukaw kanha sa imong pulong. Kanunay nga nakadugtong nga kanimo Ginoong Hesus. So, wala kami laing nga mahimo, gawas lang sa pagsalig nga kanimo. Kanunay nga nakonekta diha kanimo o Ginoong Hesus. Sa pasalamatan ka ug daygon ka namo Ginoong Hesus. Matag trabaho, matag buhat sa muang kamot ug tiil kanunay nga nadugtong kanimo Ginoo. Sa nangini nga kagabion, daygon ka og pasalamatan sa imong pulong nga imong gibukas nga ni kanamo. Mga pahinumdom alang sa paghulat, pagpadayon, paghulat nga kanimo o Ginoo. Matag usa nga ni kanamo na dasig o napahinumduman sa mga Kristiyanon nga kinabuhi. Sa Ginoo daygon kanamo og pasalamatan, wala kami mahimo gawas kanimo o Ginoo. Sa daygon ka og pasalamatan. O Lord Jesus. Amen. Amen. So, si Kuya Rene, Kuya, dagan-dagan kita karon Kuya. Kung sa man imong dasig sa mo. Dinhi. May gabi, no? May gabi. Natay, may tungod sa kuan Kuya sa usa sa mga kanang schedule nato nga natay time nga Zoom meeting pero pakigambitay og pagdasigay then related pud sa ato ang gihisgutan nga topic. Sa man nimo kuan na Kuya. Okay, may gabi, no? May igsoon. So nalipay ko kay pilata participant nato karon niabot ta sa Zoom o 30, no? Then napay mga kuan siguro mga grupo-grupo Multiple. na participant, no? So dako na kayo ni siya nga kanabang opportunity, no? Kay wala kayo tay mga panagtuon related sa pag-build up sa atong foundation, labi na sa pag-ila nato sa mga kamatuuran dahil sa Biblia. So I'm thankful, no, ni Brad Jerick nga doon na siya burden paghatag ani nga mga information, no, kay although kabalo ko nga kabalo ng mga igsuon sa uban nga mga basic nga mga kamatuuran, pero kinahanglan nato nga ma-refresh permi para makabatunta o kanabang kadasig, no, encouragement sa atong personal nga kinabuhi kay wa ta kabalo sa atong adlaw-adlaw nga ginaatubang, no, labi na sa mga estudyante, no, nga nagatubang sa mga kuan sa ilahang pag-eskwela dayon nagkuan sila sa mga nakighalubilo sa mga unbeliever. So sometimes malimtan ang atong foundation, no, diya sa atong pagtuo, labi na ni pagbalik sa Ginoo nga gisgutan ni Brad Jerick. So usa ni kapagpukaw nato nga sama sa mga pangutana kaganiha nga unsay kalabutan sa kining kagubot karon sa Middle East between Israel ug kining sa Hamas, Palestine. So usa ni
remind kanato nga sooner or later ang Ginoo tumano na gyud niya ang iyahang gi saad nga mobalik gyud siya, no? So ang ato lang ani nga mangandam ta. So kining pag-remind karon sa atong pagtuon, no, uban ni Brother Rick. So usa ni kapag pukaw nato nga dili na ta magkumpiyansa, no, kay ang atong orasan karon ra ba kana ra bang Israel, na what if, no, what if mahitabo na nga kanang dili na masulbad na ilang problema karon. So ikatulong gubat na sa tibuok kalibutan. Okay, so ang mahitabo dayon na mo-intervene na ang Ginoo na, no, kay dili man gusto ang Ginoo pod nga daog-daogon ning iyahang katawhan. So part man ni gud sa iyahang pagbalik. Tanang panghitabo karon sa kalibutan mao na ni ang mga tunog sa Ginoo nga nadunggan na sa tibuok kalibutan, no, nga murag nitikang na siya gikan siyang puntahan, no, sa iyang trono. Murag na iyang tikang karon atong murag nadunggan na sa tibuok kalibutan. So ato lang mangandam ta. So ang pagpangandam nato usa ni nga magtuon ta kay dili man ta kaamgo manggod o dili ta pirming pahinumduman. So mo nang magpasalamat ta sa mga igsuon nga gipanggamit, no? Pasalamatan nato ang Ginoo, pasalamatan nato ang igsuon nga dunay burden, no, para nga kitang tanan tinuod gyud nga nagpaabot sa Ginoo. No, kay wala na may problema sa unang pagbalik sa Ginoo kay bahin naman siguro ta atong iyahang pagpasaylo sa sala, no? Yung kamatayon sa cross, nagsulbad man to sa problema nato, no, between sa atong relasyon nga to sa Dios nga medyo nawala sa dugay panahon. Pero salamat sa Ginoo nga sa una niyang pag-anhi, no, sa iyang pagkanaog, iya hatang gitagaan og dako kayo nga paglaom. Mao ning kining pagbalik, ikaduhang pagbalik sa Ginoo mao ni atong mahimayaon nga paglaom. Unang pagbalik gitagaan ta niya paglaom, o kining ikaduha niyang pagbalik mao na ni ang atong mahimayaon nga paglaom. Amen. So di na ko tas-on, no, kay napamantay sunod ani nga mga topic. Amen. Je. Amen. So pasiuna lang to sa mga pagdasig. So natay mangandam mo mga igsuon, mangandam ta nga napo tay ipakigambit puhon. Kay natay usa ka panahon dinhi nga pakigambit tay ra og dili ko mamulong sa usa ka topiko, pakigambit tay lang pagdasigay ang usag-usa. Aron nga napoy variation ng atong Zoom meeting. Og naglaom ko maigsuon nga mag-invite patagdaghan nga mga kaigsuonan og mga kaila nga maminaw usab sa ato ang pagtuon dinhi. Amen. And i-announce nato Brother GR unsay update sa atong kuan mga technical na naman na tayo YouTube o kuan Facebook page. Oo. Nanatay Facebook page o YouTube channel. So tanan na tong mga Bible study gina-record nato ni siya para sa mga uban nga igsuon nga dili siya kaapa sa dili sila ka-appeal sa ato ang Zoom meeting, at least na sila maminaw o makita balik ma-review nila dito patungtuon. So ang video is gina-upload na to na siya sa ato ang Facebook page, which is katong Facebook page, tapos ang ato ang YouTube channel is ngalan is Meeting for the Truth. And ang ato ang Facebook page, ang alas tong Facebook page is so taas po to.
Sige lang, i-post ra na Brad sa Oo, kuan. na ana tanan may suon. Come So to the full kung base knowledge of na the truth. J. kato. Come to the full So knowledge kung of the truth. yes. Kung katong mga igsuon pod na wala dire, wala dito sa group, na siguro naka-appeal dire karon nga wala sa group. Kay I think dili tanan naa sa group chat, naa sa group. So pwede mo request and anytime since daghan man admin and ma-approve ra pod mo dito. Amen. Open man sa tanan. Moro to mo. Amen. So, paibalo po kung maigsuon. Ako na lang personal lang paibalo para sa maigsuon nga bago naka-join. Nga gusto mo support sa atong trabaho. So, natay GCash account para sa maintenance na kang Sister Chinchin. I-post ra po na siya sa atong GC for the financial support pang-maintain sa atong mga load aning atong Zoom meeting kung mo dako-dako na manggaling ni kung sa mga buluhaton pagdugang may tungod sa mga technical litis, no? So kung naay mo support ang iglesia or ang personal, you can send the financial support sa kuan sa atong kanang GCash number na kang Sister Chinchin as of karon. Amen. Nya naghuna-una po ko maigsuon nga magbuhat og video, no? Personal video gid para ma-upload nato sa YouTube. May tungod sa ato ang mga baruganan sa pagtuo. O kuan pa nagpaabot pa ta sa mga maayong kuan giya sa Ginoo. Amen. So daghan maka-request ana nga mga butang ato sigurong mabuhat na. Amen. May suon dili unsa di man ay open kuan, cam ta. dili di ay to Facebook page, Facebook group kay para nga naay maka-join ba. Parang anytime kung naka-join ka ito, pwede nimo siya diretso ma-access ang mga videos o sa mga announcement sa amo pong i-post ito. Gawas sa ato ang group chat na po tayo mga announcement na mga igsuon nga kinahanglan tabang mabasa po na to dito at least naman lang duol-duol ta niya natay ikatabang makatabang sa ta. So nindot kayo ni mga igsuon nga page kay dako ni siya nga kuan buhaton sa Ginoo kay dili siya limited by space or yung dira ra sa lugar nga makita ta kung dili usab sa mga igsuon nga layo sa tuwa. Labi na tong mga lagyo dili na to halos mga kita pila na katuig pwede ta mag Bible study sa ila mga igsuon. So dayon ang Ginoo. Then Amen. aside So sa kuan, aside sa video, aside sa gi-download ni GR, mas gwapo mabutangan pod nimo og kuan bisag kato lang mga verses ma-upload siya na may file dinhi sa atong group. So pwede siya i-upload dinhi nga file para tong gusto lang mo basa at least pwede ra nila maka o reference katong gusto mo kuhag mga reference nga gusto siya magtuon dinhi niya makuha dayon. amen. So mo na akong una-una nga buhaton kay medyo di man kay ko busy sa eskwelahan karon kay lahi kog loading. So akong mabuhat ra siguro na isulat na ko daan na kung possible explanation and maybe kuan na makaunang basa na daan na mga mangutana. Ana. Even possible ganun kung direct kung mahatag nimo daan para maybe ma-prepare og simple presentation lang siguro para dili bitaw kay mas presentable bitaw ang verses kumpara atong iano na to ipapabitaw na to. So kung natoy PowerPoint nga ma-show to nga verses, even ma-highlight na ko tong unsay point bitaw. Pwede ra siguro. Di ra man kay na too demanding basta kabalo lang ko sa mga verses nga ipang butang ana. Okay. Amen. Ana before Wednesday siguro paningkamutan ako maigsuon nga maka-provide na ko ana. And then magkuan siguro ta mag group open cam ta para sa appeal man ni sa tong video presentation, no? Kang baton ni Brother Gerald, so open cam ta para nasay
document og nasay kuan buhat nga video. Brother J, Ah, sige. Ato ni siyang screenshot. Naka-video naman ta. Ganina panag-start lang imong atong tuon, nag-video na ko. So karon is picture ni siya. Screenshot ko lang. Amen. So ang iyon ako tanan mag-open. Dayon mingon lang ko ba isuon ko, pwede na. Wala pa tanan. Dagan pa na-close. palig ko ang malitbog. Ano ko maisuon. Mike, ang tagayan. Yan mo na sila Tiguman. Okay na ba? Naulaw siguro ning uban, pero okay lang. Sige. Sa Okay ma-open na lang. kaya. Okay na. Di lang nato tanan Okay ka ba? siguro kung Sige, sige, bili sige. kita na. Sige. Okay. Okay, smile mga isuon tanan. Okay. Paan siya kanang hindi siya mo makadagan kita. Lahit na sa diya kining Duwa ka page ni. ka page. Oh, kagayan Basta may dagan kayo suon. sila. Smile sa oh. Okay na mga isuon. So, mga igsoon, encourage na to ang mga uban nga makaigsunan na, maka-join ani. Walay pili, tigulang bata, mga nanay, tatay. Encourage na to nga maka-join para ma-refresh sila sa ilang ipangtun-an sa unang mga panahon. Tanan walay pili ni. So pangustahay ta mga igsoon. Kamay mga naa dinhi karon. Mamusta rin ko, Welcome Brother Gerald. Brother Asa ni. naman Brother Gerald, tig-welcome ani. Unta na? Cellphone na gamit din na nakakita sa mga ano. Okay. So welcome na to si Sister Regine Hilyado. Ilaylayan ning mga igsoon. Na si Sister Regine Regine. Hilyado. Taga-asa ba ni si Sister Regine? Mayong Sister gabi. Regine. Yeah, kamusta? Salamat po. Sige. Ka- Sister Regine. Sige. Yeah. Sir. Thank you po sa pag-welcome. Kinsa daw ka, sister? Ay, na ako karon sa Batangas, sir. I-open daw imong cam. Okay lang ba na nagbisaya kami? Okay lang, Bisaya. Okay. Bisaya na. Bisaya naman. Parang nagtatagalog kasi eh. Kasi Badjon oh. Karon manable. Naskiya dyan. Dili ko ka-open. Motong naminaw ra ko. Nya karon akong gi-off ni balik. Ay pa ko ka-open. Ay sabi kay ako sang otro screenshot kay nag-open na si Badjon. Mukira. Lagi. Sa sunod na lang po. Wala yung screenshot ya, Jay. Pagkamot. Ako sa Nag-vlog ning Pamana Badjon ako nag-screenshot. tagsawa na to ne. Ako lang kuan po i-share sa tanan no about sa Hamas. Abbreviation Okay. mo na siya. Tugang si Badjon. O abbreviation ng Hamas. Then ang Greek word ana niya, ang Hebrew word is violence. Violence. So kung imong tanawon ang chapter 140 verse 1 sa Salmo,
prayer ni David nga luwason sila sa kamot sa mga bayulinting tao. Then ang word nga Hamas is kuan gina siya kanang na say meaning. Kuan na ako sang kuanon ha. Kay nindot kani siya nga meaning sa kuan sa meaning niya. Acronym na siya sa kanang movement mura siya og activist movement sa mga Islam nga ang Hamas nagpasabot na siya sa strength, bravery and zeal. Arabic na nga word. Mura Islamic resistance movement. Then kanagod ang Hamas dayon doon na siya related nga word sa Hebrew nga nagpasabot sa violente. So kana nga mga tao man ay mga violente nga mga kanang tao nga nakig-away sa Israel. Ang iyang pasabot anak kay Harakat al-Mugawima al-Islamiyya na nagpasabot sa Islamic Resistance Movement. So, biblical gyapon na siya, pero ang ato lang kung Bible nga Bisaya, wala man koy word nga Hamas. Pero ang ipasabot niya na is violence. So maglaom ta sa sunod nga session nga maghatag pa ang Ginoo og dugang nga kaalam para sa pagtuon may tungod sa pagbalik sa Ginoo. One lang, let us bring to our prayer individually ang gisugdan nato nga trabaho para ni siya sa pag-lift up sa mga igsuon nga dunay kasing-kasing magtuon sa kamatuoran kay mao ni say tinguha sa Dios para nato. Amen. Kana lang mga igsuon, babay na. Amen. Salamat Brad Jun. So ipadayon nato sa pag-ila-ila sa mga igsuon. Kaning so Sige. So welcome na to si Brother Saijin, Sister Saijin from Cebu, I think, if I'm not wrong. Praise the Lord mga igsoon. Gikan ko sa church Epelakan Sister Sai pero karon na ang sa nag-echo Echo. Wait lang. Pero karon na sa Cebu. Mag-upo may uli kay bago pa na human ang tigong diri sa Cebu. Salamat sa Ginoo. Amen. So kanang unaon sa nato ning gapang on og cam si by the way, Brad Jemuel from where? Nakamute ka, Brad. Brad Jemuel, nakamute ka din ang Brad. Praise the Lord mga igsoon. Yung gabi sa tanan. So ako taga Sultan Kudarat yun eh. Ako nasa Cebu gyapon. Kinsa ba yung Dahil ko nang Ginoo mga igsoon. Dakong pasalamat nga kining ato ang pinaghiusa is dugang ni siya sa ato ang kahibalo sa Bible. Dugang usab nga pagtuon unsa gyud ang tinud-anay nga naa sa Bible mga igsoon. So dako kay ko pasalamat ani mga igsoon. So daygon ang Ginoo nga gihatag niya kini nga opportunity para nato mga igsoon. So ay gabi ninyo da tanan. Salamat Brad Jemuel. So from Sultan Kudarat. So napay mga igsuon nga ano nato ani. Unsa may ko na ni-request maninag ko og cam ato maning ano? Dagan gyud ni sila.
Nakamute ka rin. Napod ang sister ni kuan sa Jane. Ano na lang, katong sigurong nakaila, i-introduce na lang siguro. Especially sa katong nag-invite, maybe Chin-Chin. Isa lang mga igsoon. Kanang si Brother John Albert Alasay sa na siya sa Malay-Balay. Dili siya ka-open sa iyang mic. Okay. Ito ra siya makadungog. Wala siya mic and cam. Kuha na siya ika-fourth session na po niya pag-appeal karon. Nagsinati. So I think mostly imo ning kailang ba na ni no? Correct? So other names ako makita na si ako na lang ipailang uban na ano si Sister Kinel from Cagayan de Oro, si Brad June from Pangantukan, Metosela Balasi from Cagayan de Oro, si Sister Lori from Jimenez, Jimenez, okay. So we have also Brad Cyril Osios from Pangantukan, and also Sister Quinces, the wife of Brad JR, and we have Jessa from Davao, I think, and also we have Sister Agafe from Davao also, and we have also Sister Kiziakila from Church in Cagayan but currently at Davao. And sa pa yung mga name nga wala na ko mano. Napunta si Kuan, Sister Ninita Abunyawan, the wife of Brad June. So others that wala na ko ma-mention, I think si Brad Nikki from Jimenez. Brad ka na si Gonzales, sorry. Si Kuya Jimwell. Husband na sa ako magulang. Okay. Oh, ba na sila balay? Ayo. Sorry kadi pa Ito sa Usamis na ko kasi itong Usamis nga, brother? Nasa ako manghud naka-appeal. Wala karon si katong currently nagpakita siya ganina. Nagpinsa. Si Brad Nicky. Ay naman si Brad Nicky. Usamis dahil sorry, Jimenez na akong now. Story yan. Naka-appeal sa ako manghud. Pero murag sa open siguro wala pa ko wala na introduce si Sister Diday. Wala to maigsoon. Naguntaon sa siyang kamera. So salamat mga igsoon. Unta atong na sabtan ang gipadayag sa atong igsoon karon. Expect nga igsoon. Naot managhan pat na. Amen. Praise the Lord and we pray for it. Amen. Naot managhan pa ta, and then we aim nga mapuno atong 100 ka tao sa screen. We are now 36 and we pray for more. Amen. Amen. So naday sa manchin nag-raise magkakanche. Mga igsoon, kuan kanang kabalo naman ang uban ani maghangyo lang ko nga dala nato sa pagampo si Sister Jessa Marie Cilindron kay kanang ando siya og chemotherapy siyang sakit, and basta naamoy kuan diha nga may lang nato nga matunong sa igsoon og labi na sa dugo nga type O. Kasi naamoy mga kaila sa Davao nga pwede mo donate kanang tabangan lang nato igsoon. Salamat. So for details sa imo lang mangayo Chen. Nako kuan pangutana kang Brad kuan kung kumusta na to si tatay kung nag-adto ba sila sa Cagayan na kuan mo ko si Badbador Brad na meet karon dito sa kuan provincial sa Cagayan ba. Nakuha na nanay Rome siya. Nabutang na sa kuan. Wala ko ka kuan. ER pa bang daw to ganiha?
Gani, Di, wala di ko man ato wala ko ituntak mabisitaan mo ang gud. ER. Kay bawal man ang ER bisitaan. Wala gyud. O manawag Kasi ra daw to si Kuan, si iyang anak. Manawag ra si ah, Tiraning. okay. Kay basin niya na ay mga isuon sa Cagayan pod mga batan-on makabisita pod ba Naunsa sa day ilang na, Brad? si Brad Bador. Ay, naam Mr. Kinil. Igso na to si Badbador. Sa to apelido gani Badbador. Palma? Ah, Palma, no? Palma, O Salvador Palma. Naunsa Palma. siya? Na siya kaman siya tigulang naman ko niya sakit-sakit na ba O burag sa Kuan heart, daw sa kanang heart, heart, sa tuji kanang sa heart. sa no murag lisod Oh, og heart. ginawa sa to. Lisod O. siya ginawa. So sa internal medicine siya karon. Hmm. Sakto So, naman din si Sister Kenny. ER pa daw to gani ha. Kuan mo gud no, charity case. Tindagan na gyud. O Private mao charity lagi. to o charity? Siguro Di man gud na masaka dayon kung nalay bakante. Dili po siya for ICU. wala ko kabalo gyud sa iyang Kuan kay iyang anak nagtawag ra man gud to ni Sister Aning. Sabi, ingon man tong ICU daw. Sa ICU? Asa ER pa to, ER to, di no? Dili na Oh, ICU. ER. ER di so, ER. so Sa ER magid magsugod tanan. So, oh, aha na lang kung ibutang ko sa ICU or ordinary lang nga ward. Pero mo ginadya daghang kay pasyente. yun. Tigulang naman gud to Sir Kenel, murag 80 kapin naman to. Di Sa no? patudo. Palma? Palma. Salvador Palma. Sige. Salvador Palma. Sige lang, Ji. Manawag daw to iyang anak kung kuan para to mapahibaw sa mga igsuon po. Wala ko'y connection sa ila wala ko'y contact ba si nanay aning may na-argue sugar ako gapaabot ra pud ko basit kumusta na ba nga mangutana sa day ko kang Sister Jessa kung kumusta na siya maka-open ba siya sa iyahang kuan mic My love, Jessa. Open ka. Ano mo? kumusta na ba siya kay ang mga igsuon pud ga uno na pud May gabi, Mixon. Praise the Lord. Hi. Hi. Sister. Okay naman. Medyo gamay na like kulang. Taas-taas naman ako hemoglobin ko. Ang hemoglobin ako, pasay naman ako sa platelet na lang. 93 pa. Kasi ginawa ni taas na yun. Padayon ka pa. nabay mga igsuon nakaabot dira sister Naka 87 ako kapag na platelet. Kulang pa. Magpa-repeat pa ko niya. Mga katarot siguro. Kailan ni siya is makaabot na ko 150 is ang pag-donor. 30 na kami ng kuan. Among hulam na sa blood bank. O sige lang, makakasalamit. nanabay mga igsuon taga Davao nakalaag dira sister Wala, bawal yung pagkibri ang visitors ko dito. nana ba kay na contact ng mga igsuon dira sa Cagayan ay sa Davao Next. Ato sila si sister ko Kay kuan, ni kontak ko kay Brad. Itatay Basil dito. Nag-inform naman po siya sa mga igsuon. Si Sister Joyce, nag-update man to siya sa ako. Magulat lang daw kay nagkuan pa sila sa feedback sa blood bank kung sa ikuan nila. Kung makakuha ba sila, maka-donate ba sila dugo. Gulat lang daw ko sa update. Sige lang.
Jeric, napabatay lain announcement? Jeric? Kung wala na ako'y concern mga igsoon, salamat sa atong pagpangumustahi sa atong tanan, no. Sa time nga magpangumustahay na ta, ang katong dili concern, pwede pod sila mo unag exit, then naman tay part nga pagtuon, napo tay part nga pagkumustahay o pagila-ila. Salamat mga igsoon sa atong pagpangumustahay sa usag-usa. So, kung wala na tay concern, padayon ta maigsuon weekly atong Bible study. And nanginaot lang ko sa pag-support maigsuon. Kitang tanan suportaan ni. Ayun. Mag-invite us mga kaigsuonan sa bisan asa nga dapit. Wala naka-join si brother taga Valencia, si Brajon Mar. Basin bisito sila. Sige lang ato pa tong i-kuan contact me. Amen. Wala Amen. naman siguro. So, Mga daghang igsoon, daghang salamat. salamat mga igsoon. So, ito na ning ano. Maayong gabi sa tanan. Ato nang i-end itong meeting sa for all. Salamat. Amen. Ay, bad Carl. Yes. Kung naay mga pangutana ang mga igsuon nga follow-up dito na ibutang sa GC kay atong tubagon for the sake Amen. sa tanan. Amen. Amen. Daghang Ito, salamat. Bye-bye. Bye-bye. gabi. Salamat sa Ginoo. Yes.